It's okay with the angle here, yeah? That's good. There's no 3, 2, 1. Gardaí have this morning confirmed that the two who died in the fire and explosion here at Rossnaroon were Tommy Ryan, a young man in his mid-20s with redress in Galway City, and local Hackney driver Robbie Lynch. They've also named the man who was seriously injured in the blast and who's still critically ill in University College Hospital in Galway as Sean Brennan. The fourth man, Jason O'Connor, sustained minor injuries and is recovering at home. The Gardaí say they believe Robbie Lynch came to the garage after he'd seen flames inside the building. But so far they have no knowledge as to why Tommy Ryan was at the scene. Their investigations are continuing. Jim Fahey, RTE News, Rossnaroon, County Galway. Okay. We got a take? Yeah. Chud posta. Gromid. Heb je eens met een kutje? Is vagen ze niet. Is je magen melk nog meer? Wel, dan komen dit. Ik heb een been aan me. Hello, Kevin. Hallo. Kun je wachten voor een feest? Kom maar weer. Wel, oké. Ja, ga je die jashing? Chesmal, win jashing close lands. Kun je dan niet kijken? De Ryan trade in Shah Garf on a star radio, so trim stack spot my desk county. Ah, no, shut up, steed. Wel, dat school je toch toch. Must do care the horlos doing in it. Kijk je het al zo niet? Well, toch zo aan goma. Niet weet je in de ras we gaan de wat, maar hagen je ras een mecher. Agus de Robbie bossy, I mean, it's a regent de eiling gol hacht stach, is not so recht. Wel, dan moet het trouwen dat je geen hele stage zijn in een hospital. De head van danger infection. Ik had de stage immediate family. Verbocht. Kun je willen sorry te doen post naar Robbie? No, niet geval. Maar kan even naar zo'n margins dat je school aan wordt zo maar ik leer. Kun je gaan redden? Nou, was ik al aastag was het ook al een nachtje. Ah, no, je kunt je niet spermste. Kontel token kost niet pisse vader maar schon. Kun je was ik het een dat kun je Billy show. Net weer komt de gelukkige Riley. Aber GR sauber. Dat je klaar van een koppel schaken. Nou wil ik zeggen wansen, laat het heel alles. Agus ní a bhéon aithne go ar an leid seo Tommy Ryan. Níor. De cinnta faoi sin bhfuil. Ó cinnte dearfa, ní chó me trochtta díomhas. Well, is cosúil nar chola aine eile Rossnaroon trochtta riomh ar an airad. Ach caigur a fáig ina get teachta machchan sa. Bhfuil éon tuairm go céanach a lehéid seo do rudart? Well, barlung an tad rá ríd. Can I have? Well, is cúshóirí sin le chuir le duine beachsad. Gan fine se. Chus rud eile, déan se nábhdíí an ómhain hartan seo, cha deor an aine mitse agus a bheith mí cheart. Taigim. Nú beidir bhfuil fáig an eile go gan faice rá. Ceart a gceiste le sin? Ach, ní lisa gom. Beidir ná tastaíon wit go mar idir an duine bhí taobh de Tommy Ryan. Má bhí aine taobh da. Beidir go bhfuil do chuid fáin na héine go lena é chealt. Brenna, bhéta mu de seo lé am a cín teile, tá tinna scíine tíocht orm. Tá hála. Tá sé trína chéile. Ní bheith is a go tá faic fao seo amach. Tá gistad? Ra bhéon náudige? Mac. Mac. Se Mac ó rion. Bhága sé míhall termsa cúplair. Agus neacha éidirna nic sin na hálan sinna, gus gur cholar thart. Gus sort tridig English an lásin. Stúirt se le míhall gur a lán na cinúna ag techt níos lua mar a cheap se. Lena go túir Mac seo. Mac, sin mach léad an a rion. Sá sin taríonna bheith? Se. Taigim. Well, gur mágad sochta chó é brú. Be méid dangáil leat a ríis. Ná fágan tír ná feach mar sin.
Tá sé féfle mar bhe. Tá séom níos céide. Hedí scoil má bach. So, mas go dtíon sanna sibhíal. Leis snáte me dura. Well, sean chéimre tuair sin fós. Mám go bhéh tá go chuoine sa bhení nach chuil dáta ber mar chuil me go áscoil tú ríéis beachsa. Agus go leananta réile mo a pléanana. Oh, well, fair pléagait. No, teinstorm nach go dtíos ce grúte le chu seachart. Nach chuúlach si deníntas chuúlta sa déile leirdaí. Tás an go méid mór a bhí rábíile. Se, ach níor an bheith láidir ar san léamta sad. Ní créit hín bach trína chéile. Tás a dé a haach úr sé chu sé breháin donna chu bont íh mó. Beannis na bíocht dal mó bertíidir a se bhaid níos measna mar a chepa. A bit si deach ní. Bus gur an táid deargart. Má lású be be chus deanú. Bhí Deanis. Am si gur ardúna. Abba me sé is dhéchan hófri go láte éis tó go haine má gis carhhar go mé. Mar ní le a heidir héidir go chusí graid. Beanna héimeis ní hála sé an bísa. Ó dal na scéad, ó na gádaí me ce bágus í géad. Ie, tá daoine rag méid gur baint ag meic le se lug. Ní cheappa ní. Ní bheith meic an rud mar seachar a dá chéile bísa. Ní sam. Ins go nó fi teáin. Híl. Mar chéil. Sinna dwacht. Was het ar trúi am go Eileen. Duna binne seice. Bhí Eileen áhagam san a haid me go rasnarún ar dús. Sníad me dermd go dúir sin. Gur mai go a héimeis. Peáid. sé táhain le. Gu mí maigad. Mórnis tam, gur mai go. Frigin pitteog, na dtí gin gar go mácha sin a ríist. Tá sé dalí éista bú han sa frís na tá Jason. Bú sinnas go bhacha se blachtar is gailh a tógáil natir máidir aniu. Tuair le muinn sin leis a tíní. Ó, Jelle. Ó teis go mína boc sin na díile le pótín agus pótear fásta. Bhíon muir agus le drogs frisin deach hína fágúil an bleachtar take bachas gaile. Go dé hílann tú? Hat an lábhíoh chun boc sin ógáil. Céile hartan teag nach léidir go ród. Ó benach díle sté agus na háglaise le hanam na marb. A mé an. As dogus sé sólas agus siocháin go Eilínhacht. Ó céchín maire sínis. Cháil si a fear, cháil si a hinín agus inis, tá mac múrneach cáilteice. An fearba bhrácha agus bachúla ar a ros na rún. Nis níl féhéid in éon bheith fácaí ceir a síl seannach. Bhfuil sé óhásach. Se go donna. Ó, bu chear go gur sé has a cuimre ó héimeis. Agus bu chear go cuimre tínín tresa agus de chláán. Ná chuir a méad a les go nó má chuir an BFL ar cuimre gúil mis gárálet. Ciarán, Mastum, na bhfuil sin am don, bheith bula bór an éidir Jim. Aaron, no, cén efritóí, baitach eile go dhéom siad. Ní bhaid go tína tá cúpla scéil eile le clúda gagan trún agus caiimiid bheith searp. Ach bhíoh cean agad hain, dheomi sé? Ó, no, ní bhraon deach eile le bheamsa. Tá coppa scéil le clúdach am hain fresh an trúna ach just bhí me gur bheith cóidúil sin a méid. Ok, ceart go leor. Me just bula live ladies ach comment imachtain is for here. Ciarán, go raibh? Right, slán agaí. Slán agus go mí máige sé, go mí máige sé. Dúirt a gáda? Dús mar a gcuid. Tá bleachtar a géirí gur teachtasteach lomanis le cúpla ceiste ragartá. Bhfuil le dictún se gáda tá obair leidir an team. Well, bargad níos teachtasteach lom go ciún agus gan éon áir de thairn dort féin. All right. Ní bheith me bhd.
Agus hananta cínta faoi sin in éisio bhfuil. Tá me dearfa. Tommy Ryan? Se. No. Níor chola me troch na tuairis go léidir díomh. Mar bhí mar ála na siúhaicil, rudda bit am buidir náí an go tíra ní leirta chaia. Tá sa mar na feidir, gur mí amach í bechsa. Coile, neach bhine súsáile. Á chuair, sé réna chéla ceachta am. Seo go feidir má de heala. Chil si gur tógiú méid. Nach cí tre amach ríiste nach bhacha na gádaí go scíle macha a tráidir báil. Nach chaige ten fricin múna, Ima macha se ní sláir tamáile a bheith ní fáid rótan se. Ce fá idir ní me se? Ra detíirm nó chum amachó. Éiste gi leis. Brenna, a mar samsa go béhah cintoch, mis sé chéad an bhainach siúlas. Ach testín crothúnas le duna chúisiú. She's gur má a bhí há. Cup an cafe here, mar se dala. So, mas cechol Jason. Fear go Eileen Lynch cechol Robbie. Jeez, you're ní mér right? Ach, tá sam céirine. Cúgur, mi letain is agus óla cafe sin agus grad dat, right? Agus stop grasta mudan. Tá nógan go tí ag martáisi. Look, just cos the húndach the friggin' coffee, right? They've also named the man who was seriously injured in the explosion and who's still critically ill in University College Hospital in Galway as Sean Brennan. A fourth man, Jason O'Connor, sustained minor injuries and is recovering at home. The Gardaí say they believe that Bobby Lynch... Right, come on, Angela. Right. So, cechol tú? Na glór. Look, you want to tin. Huh? You're not my girl. So, what was Joe? Tiger Angela Eichler fannacht agus. Wanneer my gear goods machel gaan een gartu. Van met hem eigenlijk dat ik nog gas niet sfeers. Minis mobile maar daar. Ja. Wie doen ze harder te zachten, hè? Wee, ja. Ik vind het ook gele. Ja, ik ben het ook gele de vader. Ik weet ik hier een boek restels gebouwd klier. Nee, maar gaan. Zo hem wild en is. Zijn nog sheer happy ik kan het zacht net. Ik kan mijn van nog uit zeggen. Sure. Nog een tager deal. That's right. Want ik weet ik kan elkaar mag voor. Fair play de high gigs Angela, dan is het lang nog wat ze is een job. Je gaat je sterk naar maken. Ook. Mijn kaart ik retired. Dat is een keer hier goed zijn. Oké. Teig. The freaking crackers, ik heb niet nog teigen. You see, look. You see, when ik mis Angel Smil, he's a trash dat je kijkt a gar high a ball cracken. Lex, doe maar de teigen. Angel Smil. Ik gewoon de flowers. Oh, Gaverny. She aan kon omlaan. Ik weet niet of ik mij dan gaat aan de levens wie Sean en Nation. Dat kan je zeggen, goed even spelen, hè? Zo erg. Schön was massa. Min jak maar Robbie veel. Gehandeld nog in. College dan bin Socrates aan Luthora. Het ben altijd dekkel 70. Je denkt toe. Tim kwam met Thomas en Robin. Werd ergens naam promachs petrol station. Smal laffuschen. En dan ging er toe kwam door een carousel via Maria. Zo. Dat kun je niet eens shamsen voor je nieuws. Sin shaka shir pantiles, hè? Moet je zaken geven voor je gebeten. Zes naar aan de veertig moet je kunnen zoeken. Stel ik aan kaarten, stel je naar veertig. Stel ik maar in het zere gebied te gaan kaleren.
Cechfuil Jason. As a kid sin. Well, chun a hort fi réil gcóna hínacht. Tá. Come on, bhna sealfa ní stacailte. Tá. Yeah, come on. Leis tarm sin. Gos sa staide agus lig de cí agus chun me buchar bálacht má bhíon mud cuamach. Right. Áir, go dtí hála? Ó, deall tá, a chuir siad cúpla ceiste a scuil siad lom. Cúpla ceiste a dúla chuig chuigin chlaid. Go tír thóg si tú. Deall sam. Rútín beidir. Bail am ní héan rúna go treidir ménigus ní hamal ná bhil. Bhí seo ceisní á se dart. Well, go bonúsach bhí siad a ggéar amach ra ein am mar an arsenis tuach siad ar síle. Agus a ró? Bích cíala a bheith am. Gert a deall tata sa dhéanaan te. Tata, mach tú scuirt ma bhéit, na méid? Ní bhain se leid. Nach bhain in inis. Ru do bhain go Jason, bain te chumsa. Agus fandichta sa glána Jason, all right? Mai cym yn wisio sgriad at yr un sio cwri me. Ys, wan eto machs ma hach. Wy'n me gyrd a neud a hart yn sio. Evan, ha? Sgif i sio. Ma'n nhw'n di sio. Now she look at this. A bwch yn un o'r hyn, ha? Now dwi'n sost ledi. A leird. Ila gwyl tú rwy'n bag ní sfarnas. Yeah, well... Sy'n tendent yn solo sort am hys. Chwlwrdd. Fain o'ch na'n fy hart at ffig harwr na'n le, ha? Bwch yn efo. Brandalim, cyn o'ch wan ty lain dînar? Os o'r gwyl ti'n siarad chi? Fach sy'n gahol. Tom. Nid. Tarsteach. I me beidir gomach cólwyd o'r test o beth. O. Da gan osgol i oedd hynny ein. Ta sé Jack ar éis ar fad a grediúnt. Bhí mé dtíir go caiint lealaí ar an fón an sin. Hennig meer maatje hoe. Vind me geri laut lettig, Jimmy toe. Ja. In haar oor Jan. Ja, weg sé alright marach me se. Ik heb dat er al. Marach gur am mé déanaach. Feic Robbie héis me se fiochas sús ar dús. Agus an sin ní bheith Seán agus Robbie bocht taking ar áiste san ar phléis sé. Níl is so good sin. Níl dat er al keer de harloch. Ai, need. Tá tastar was Jason? Níl no. Come on. Ma bhíon. Pas at call me, okay? Tás, ja. Taig. Huh? It's inis meach scéaldum. Cyn o'r sgeil? Fek mi tin de fós. Smish ma hasen sin. Min ví sam go Robbie staan. Ach níarna ma táda. Ní go fátí sa bhearm. Liam, catú stop a chuim nuair. Bhí sé ró dhearnach go Robbie bocht bhí ná tháinig tus ar an láthair. Ní ra éon neartad éid. Tá samach. Fós.
Well, sé lei sin. Líon bocht. No. Bernie wacht. Is méid cachams chur me seos fríd. Fósta an anna bheith tar takeíocht agus grácham. Tá tú intach. Chas amad an me se. Ach tá rud bháin táhachtach teach imacha seo. Cir é sin? Má tá sam go leim leasan is. Tá mis go mo híal áú. Agus be tus agus evan an braarm sa bhaid níos mó seoach. Well. Nach teachtaí mac a mecin is. Sa fear. Tá go de hófiar. Dígann tú bhfuil Angela le Mícheál Bhaidin sin. Ó ní me cinnte céir de hála atramacha. Bhí me sé an chur amach faoin ar chola me faoi. A dé a rágar me spríochta. Bhí me go bh bhás ar Mícheál. Ní cuiine chum cinnte na seacha. Gus cána fearbach me bheh. Agus de bhean a dhéanach le fear eile. Jason, módím agus minimchuid nar a éon bhainteam leis ar de hála. Jason, anam agus ua má bháthar. Tá mé ginteach na fírinechuid. A creidir tú me? Creidir, ja.